Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Clark Multi-Specialty Center, kasado ng Mitalakad. Groundbreaking ceremony, penimuna ng First Lady Liza Marcos. Department of Tourism Region 3, binida imbayong tagline at tourism video. Lakwas pasiknangan ing turismo king Central Luzon. Kapitolyo at PAMCHAM, miyampang zero interest loans karing MSMEs. Pondong sinadyaketi, tukluking 40 million pesos. Halos 300 pamilya king barangay Margot, Ciudad Angeles, tanggap bayong pituknangan king Sapang Bato. Distribution keti, penimuna ng Mayor Pogi Lazatin Jr. Leguan in Clark, binida king MICECON 2024. Tourism Powerhouse King Asia, target ng President Bongbong Marcos Jr. Maya po oras kabalen. Kayan taming mabilog a persaning One Media TV 44 Pampanga, pabiela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap tilubning parminggo. Yako po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Inumpisane ang konstruksyon o pamagpagawa king Clark Multi-Specialty Medical Center kay batlinggen na pa na groundbreaking ceremony ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Opisyal na inumpisan ang pamagpatalakad King Clark Multi-Specialty Medical Center. King Clark, katukining gana pa na groundbreaking ceremony. Apeni muna ng First Lady Liza Araneta Marcos inyang Miyerkules, July 10. Munang ipagawa keti ing medical arts, renal at pediatric buildings ni nga manuang medical center. Partiati king master planned medical campus ning administrasyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ating apat specialty centers, kalupaning pediatrics, cardiology, renal disease, at oncology. At inya naman iting 1,200 bed capacity. Kasan metong king programa, dina Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda, President Agnes de Vanadera ng Clark Development Corporation, DOH Secretary Ted Herbosa, at reng tubod, iba't kareng kayaduangan na kumpanya ing Thyzon Builders at ing Bloomberry Resorts Corporation. Mitalakad yung proyektong iti, King Prince Balagtas Avenue, King Clark, Freeport Zone. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Malungkot pong balita. Aduang anak, edad 6 at 5, ingato pa na alang biye king kilubning sira at makaparadang saken, king Barangay Moras de la Paz, Kimbalen ng Santo Tomas. Ay ng istorya ng Jo Marie Tolentino. Ala ng ge, inyang ato paglaring aduang anak a lalaki, kilubning makaparadang sirang kotsi, King Barangay Moras de la Paz, King Balen Santo Tomas, inyang alas 3 ng ugto, ning Lunes, July 8. Reng mi kapatada anak, kinilala lang din na Joshua, edad 5 at Daryl, 6 banwa. Agpaking indadaring anak, Idina Castro, aldoning Sabado o July 6, inyong mawalala kanu ring mikapatad. Ing sablang balo na kanu ning inda, mintala kanu ring mikapatad king Tata Dareti, ang makatok na naman king sumangi da barangay. Pero depensa ning tata, niya pang Hunyo, inyang talwi na lang ikit at kaya bering anak. King investigasyon ning Santo Tomas PNP, alalang akakit a foul play, king pangmatay ring mikapatad da lalaki. Ing amanwang kotse makapara king bakanting loti, man lalawad king bale, direti at chuking alos 500 metro. At atandanan, inyamong milabas ang Marso,
Alos parehong insidente ing malyari king barangay Malabanyas, Syudad ng Angeles, inyang atupan la namang alalang biye, ring adawang lalaki, edad atlo at adwa, kay batdang metrap, kilubning makagarahing sakin. Iya ko po Ijo Marie Tolentino para king News First Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Masaya ng belita ng Department of Tourism Region 3 ing karelang bayong tagline bang lalo nga pasiklangan ing turismo ketiking Central Luzon. Ayon report ng Russ Lingan. Pamagpasikan king turismo at kareng lokal na produkto, yan ing pepasyag ng Department of Tourism o DOT Regional Office 3 katukining pekabayong episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency o PIA Region 3 nganing July 9. Ban mas lalong pasiknangan ng turismo ketiking Region 3, pesinayanan nening ahensya ing karelang pagmaragul abayong tagline o where endless stories begin. Pepasyag ng DOT Regional Director 3 Richard Dinos ing nasa na ning ahensya na mikamarkaya ing Central Luzon at balik-balikan de reng turista. Our aim is that after they will have to visit the place, they will just have to say, definitely, I'll get back to this place the second, the third, and the nth time around. Akit laking promotional video ng DOT Region 3 ring mapilan ka ring daraywan na tourist spots, heritage sites, kaganapan kay tikalupaing surfing at hot air balloon, pipanganan at meriwang pasalubong. Murin peg maragul ng RD Dinos na at nilang inventory na malyari dang iyampang para ka ring magnasang bisita king Central Luzon. Name the kind of traveler or tourist you are, we can offer you something. The diverse tourism portfolio that we have would, I think, match at least one or two of those portfolios that we have enlisted. Kabang manualayay Dinos na karing aktibidad na gagawa ng ahensya, mas apasiknangan pa alimuing turismo, nune pati ing pa magdiscovery karing cultural and natural assets ng lugar. Ako po Russ Lingat para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Kapitolyo at PAMCHAM, miyampang zero interest loans karing MSMEs. Pondong sinadyaketi, tukluking 40 million pesos. Halos 300 pamilya king barangay Margot, Syudad Angeles, tanggap bayong pituknangan king Sapang Bato. Distribution keti, penimuna ng Mayor Pogi Lazatin Jr. Leguan ing Clark, binida king MISCON 2024. Tourism Powerhouse King Asia, target ng President Bongbong Marcos Jr. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Pasalamat kay Mayor Chris Garbo, king suporta payabot na rin miyembro ng Sangguniang Panglusod at rin Barangay Kapitan. Pakibalwan tayo, king balita ng Iris Reyes. Matigi ka suporta,
At pakisan metong impepasyag daring miyembro ning sangguniang panglungsod at ring barangay kapitan kang Mayor Crisostomo Garbo ning syudad Mabalacat kayagna ning genapan na flag raising ceremony ngening Lunes, July 8 king City Hall grounds. Manuela La Di Concha Liza Pineda, Marjorie Morales Sambo, Timothy D, Rox Peña, Noel Castro, Jerry Magsino, Carlo Dizon, Ampong Kokoy Tiglaw, King Masalese kanong pamangobyerno ning alkade ning syudad. Payabot ng Mayor Chris sing kayang malala makapasalamatan karing ega-naga ng susuporta kaya. Agpang kang Mayor Chris, balaos kanuing kayang pamamya serbisyo karing residente ning syudad kapamilatan dareng programang pakinabangan dareng Marakal. Kawani karing konsehal at chula naman ring barangay kapitan ning barangay Apanimuna ng Kapitan Ray Pineda, yung presidente ning Liga ng mga Barangay at SK Federation President ning Mabalacat ay Paul Andre Tionco. Ako po Irish Reyes para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Kitang milabas sa July 12, reng Kabalen na Hortelano at Manasan, reng may kinabang ting programang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families o PAF. Pakibaluan in detalye kang Ras Lingat. Maragul akapagsubukan karing Hortelano at Manasan ing meging epekto ning El Nino niting mga labasan na bulan. Dakal lang mga lugi at may kasakit uli ning sitwasyon, inya naman binuune ning gobyerno ing programang PAF o Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families. Nung nuka rin di lang cash assistance rin kwalipikadong Hortelano at Manasan, kapamilatan ning seed money ang malaridang gamitan bang makapagumpisa king karelang kapanintunan at makasawop king karelang pamilya. Agpang kang Presidential Communication Office Assistant Secretary Joel Villarama, king meganap a media briefing bayong aktual na pamamaya cash assistance karing may sabing beneficiaries ngayon July 10 kapag nasan na kanong President Ferdinand Marcos Jr. ing alang rehiyon o Pilipinong Malakwan king may sabing programa. Walang rehiyon na maiiwan, walang probinsya na makakaligtaan at ang Malacanang na po ang lalapit sa mga mamamayan. So, that's what he has been doing. So, asahan na maganaping pamamaya financial assistance para karing Kapampangan qualified beneficiaries ning PAF king July 12, 2024. Ako po Ras Lingat para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Makabuklat ne ing bayong opisina ning PhilHealth San Fernando Local Health Insurance Office king Barangay San Agustin. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Opisyal neng makabuklat ing bayong opisina ning Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth San Fernando Local Health Insurance Office o LHIO bang apagserbisyuan ring miyembro at stakeholders keti king Barangay San Agustin. Meni muna king inaugurasyon ning bayong opisina, reng opisyalis ning ahensya king pamanimuna ng Acting Vice President Henry Almanon ning PhilHealth Region 3. Kapamilatan ning video message, pepayabot yang mensahe i Mayor Vilma Caluwag nung nakarin pepasalamat siya iti king maragula ambag ning PhilHealth bang iatad ing mabilis sa serbisyo pang kabulasan a kailangan dareng Fernandino. Pepasalamat siya ing alkalde king Balawas a pamakiadwangan ning PhilHealth king city government bang iampang ing mabilis sa health insurance kareng memalen. At kayagnan ning pa maglipat opisina ni San Fernando LHIO, genapan mo naman king amanwang aktibidad ing ceremonial signing ning pamakisan metong ban makinabang lareng Pilipinong Fernandino, ibat king sektor dareng magtinda at transportasyon. Parte kareng plano ning PhilHealth na irehistro lareti at mamyeng libreng PhilHealth coverage. Makiadwangan niya yung PhilHealth kareng miyayaliwang aguman kalupa ning San Fernando City Pampanga Federation of PUV, Transport Services INC o Jeepney Federation, King Pampanga Fernandino United Merchants and Traders Association INC at King New Public Market Vendors and Traders Association INC. Samantala, tinagunla naman king programa din na Department of Health, Central Luzon Center for Health Development Director Dr. Corazon Flores at City Councilor Dr. Aizel Marigrace Macalino. Kayabe Ijosa Guillermo at Hana Baluyut, ako po Idayana Latore para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Kayagnaning General Membership Meeting ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry impamagdake kareng loan assistance para kareng mga lating magnegosyo kaya duwangan ning Kapitolyo.
Ay ang istorya ng Patricia Mamangon. Balaos a pasiknangan ang ekonomiya king Central Luzon. Iti yung tema king 70th General Membership Meeting and Business Matching ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Agyenapan king Laos Group Event Center king Ciudad San Fernando inyang Miyerkules, July 10. Metong karempe ka sentro ning programa ing pamagdake king loan assistance para kareng apulong benepisyaryo asaklo ning micro, small and medium enterprises. Balang benepisyaryo makinabang king loan a 100,000 pesos bilang pandagdag kapital. Ibat king provincial government ni Pampanga apanin muna ng Governor Dennis Delta Pineda kasan metong ing PAMCHAM ating Department of Trade and Industry o DTI. Ing loan na iti bayaran niya kilubning adwang banwa na alang interes. Agpangkang Governor Delta, 40 milyong pesos ing pondong makasadyaking programa lalam ning Sangguniang Panlalawigan Ordinance No. 855 Series of 2024. Magpapautang tayo hanggat maaari, guided nyo kayong mga malalaking negosyante para sure tayo na yung tao, yung bagong negosyante ay maalalayan natin sa tama. Metong kareng kalayo ning PAMCHAM ing pasiknangan ning pamagnegosyo king lalawigan. Nung nukarin antabayanan lareng small business owners bang lakwas pang dagol ing karelang kapanintunan at marakal pang kabalen ning asopan kapamilatan ning pamamie obra kareti. It's really a very important contribution to our micro and small entrepreneurs. No? Malaking bagay talaga to that the provincial government allotted 40 million for this Pampanga Loan Assistance Program for MSEs. Kasi yung mga micro, talagang ang need nila, marami sa kanila is financing. Many of the micros always ask for financing. Metong kareng kayabe king loan assistance program i Ronaldo Kayanan ang makibandi king Aslam king Pampanga. Banuang 2013 pa inyang umpisa na ing pamagtindang aslam kareng kasiping bale at kakaluguran. Angga king ditak-ditak yang akilala ing karelang produkto. At ngeni, sertipikado na itining Food and Drug Administration o FDA at malyari na ring apisali kareng supermarket ang pong grocery stores. Siyempre, yung pinagpawisan namin nagbunga and now we are in PAMCHAM, so talagang masayang-masaya kami. Sa tulong na naibigay na puhunan sa amin, thank you po kay Gov. Dennis Delta Pineda at sa mga miyembro or opisyalis po ng PAMCHAM. Maraming salamat. Kaya kareng event sponsors ing Makimura Ramen Bar. Kwento ning makibandiketi ay Vicky de la Cruz Ong. Maragulyang saup ing PAMCHAM bang apalabong ing malating negosyo. Ing karelang inumpisa na simpleng pop-up ramen bar king Balibago Angeles City inyang banuang 2018. Ngeni atineng labing metong a branch king Mabilog, Luzon. So dahil kayong PAMCHAM, may kakonect ko ka rin taong kailangan ko pala kayong negosyo ko to sustain it and to make sure na continuously growing kami. Ang PAMCHAM ay madamot when it comes to mentoring new business people like me. Itang serving the community. So itang serving the community kaya din ko ikin kayong PAMCHAM na very real. May XLB namang guest of honor and speaker ing pamuntok ng Clark International Airport Corporation o SIA kay Aray Perez. And I suggested to the governor na expand pa niya yan yung kanyang assistance, financial assistance program, that loan program. Ang suggestion ko dyan is to identify the industries na dapat magkaroon ng incentive na pag itong industry na to ang inilalapit nila, sila yung may first take sa pera na yan. Pampanga, the Central Luzon is a very promising place. Kaya naman, mandaming investors na pumupunta, nag-i-invest sa Clark. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susuyo. Kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita. Kipa magbalik ni News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino.
Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Para ka rin kabali na magbiyahi at iniyang paganaka ang Department of Tourism Regional Director bang aiwasan ng may scam. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Inyamong milabas a bulan, pepalwalyang babala ang Philippine National Police o PNP kaugnay ning awsa na vacation modus. Meto nga modus sa maning ganyo kareng abiktimang kliyente kapamilatan dareng yampang at travel packages king mababang presyo. Agpang kang PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maralas kanong i-offer dareng suspect ing airline tickets at hotel accommodation a palak amura. Pero ing tutu, kabayad dareng biktima king karelang down payment, mawala nala naman kanureng katransaksyon dareti. King datos ning anti-cybercrime group data, toklo king 478 in kaso dareng may biktima pauli ning vacation modus. Menya man talala kanuray nga liwa, uling mas marakala Pilipinong magbiyahi, ulining awsa na revenge travel, katukining pilang banwang restriction asang kaning COVID-19 pandemic. Inya naman, panyaws ng Dr. Richard Daynos, ing Regional Director ng Department of Tourism Region 3, na makipagtransaksyon mo kareng lehitimong travel agency, bangay wasa na mabudol o ma-scam. Only accredited tourism enterprises para iwas po tayo doon sa anumang scam na mangyari. Kasi we are going to revoke their license, their accreditation. King latest episode ng kapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency o PIA Region 3, binida na lang Director Daynos reng Marakala Pasyalan at tourist destination king bansa at King Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pegmaragul nening siyak ing tagpuan mural aparte ning Urban Renewal and Heritage Program. Kaya katayang silipan iti, king istorya ng Patricia Mamangon. Iba't king maragula kapag subukan adulot ning pamamakbong ning bulkang Pinatubo inyang 1991 sinibol la reng mas mga ragula paninap. Akabyusan la reng mas masakit ayamon ang gaking mibay tiya ing progresibong lalawigan nung nukarin niya makadaton ing metong kareng Premier Economic Zone king bansa. Iti ang makasalisayang kwento king gulot ning mural IT King Clark Civil Aviation Complex bilang parte ning Urban Renewal and Heritage Program ning Clark International Airport Corporation o SIAC. King opisyal pa magpasinaya kaniti niyang Martes, July 9, pepakilalayay magsilbing tagpuan o meeting place para kareng Kapampangan. VX that marks a great new spot. A new tagpuan and landmark for our community to be, in a word, renewed. Sasalamin niya kanong mural king malabo nga kasalisayan at kultura ning Pampanga. Kalupa dareng susulapong eroplano at hot air balloon king mural ing mata sa paninap dareng Kapampangan king balaw sa panyulong at matataga talakad para kareng tutuking enerasyon. We should all be very proud of this accomplishment. Not because it was made with magic, but because it was made with vision, imagination, resolve, and commitment.
Ing ginawa king mural painting ay ing international artist ay Archie Oclos. Yung title po ng mural ko is Tagpuan. Parang yung wall kasi para siyang nagmi-meet, meeting place din eh. So sa practice ko na sa street art na as much as possible maging site specific yung mga mural. So the wall itself has a story na agad na parang pwede siya mag-meet. Then nakita ko yung story and concept din ng aviation, which is the airport, nandito yung lugar, and at the same time, in Pampanga. Metong nga kanong patunay king maragula kontribusyon ng Clark Airport City bilang premier global civil aviation logistics hub king Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Bibida dareng manibala king Subic, ing pagmaragula proyekto para kareng kapitalista magobra ang pambibisita king lugar. Ayan ang istorya ng Jo Marie Tolentino. Modernization, turismo at obra. Iyan yung pagmaragul ng Subic May Metropolitan Authority o SBMA king karelang balawo sa programa at expansion nyening banwa. Katukoy ng genapan na kapihan, media forum ng Pampanga Press Club o PPC king Swiss Hotel Clark inyang July 10. Metong karing bibida ng SBMA Communications Head Arnie Lamas inyang accessibility ng Subic Bay para king karelang investors, locators at visitors. Kaya bekeni ing matibing highways, mga santing a view, mga regular na pasilidad, ampong ideal business climate. Abe mo naman Kenny ring multimodal logistic facility, competitive rates, ampong support industry, apakibatan rin kailangan daring magnegosyo. We are accessible by land, by air, and by land. Yes, we have the ease of doing business. We have competitive rates. We have the support industries. Kung anong kakailanganin ninyo, we have everything. Pepasyag na ring Lamas ing karelang proyekto para king karelang empleyado na pambansang pabahay kung nung ko rin nakatok ng laring mag-obra king kilub ning pre-port king halagang 1,750 pesos balang bulan. Kaya nakarin ing babayaran king utilities ampong aliwang leisure facilities. Livable naman siya kasi bago siya. Tapos doon nga sa gitna nila magkakaroon ng mess hall. Tapos ang plano po, ang dream po ng aming chairman is lalagyan din po niya ng sports facilities. Nung dati kawakawa nila, king bayong proyekto ng SBMA Corporate Center, abe-abe na ring function hall, parking lot, offices, ampong commercial buildings. So, para hindi na rin nahihirapan yung ating mga visitors, mga guests, investors, locators, yan. Para naman king obra at saka oportunidad, may kipag-alyansa yung SBMA, king Technical Education and Skills Development Authority o TESA Zambales, bang solusyonan ing mitatas employment demand, pauli daring daratang investors, asahan king tutuking banwa. Samantala, balawos pa rin ng pamanyaok ni SBMA, karing Local Government Unit o LGU, ampong karing Aita Community, karing kasiping nga probinsya. Iya ko po Jo Marie Tolentino para kay News First Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susu. Tuklo king alos atlong dalan na pamilyad king Barangay Bargot, Ciudad Angeles, king makasadya makinabang king bayong tuklaran ni iba't king city government. Ayon ang istorya ng Iris Reyes. Tuklo king 282 pamilya king Barangay Margot, Angeles City, ing may kinabang karing mi pamiyang lot number sa programa ng lokal na gobyerno ng Angeles. Penimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., kayantabe City Councilor at Angeles City Human Settlement and Urban Development Officer Attorney Arvin Pogs Suller, ing distribusyon ng lot number kareng benepisyaryo. Banga din ng lareting desenting tuknangan ang ponggabon kareng pamilya. Ringamang mong pamilya iba't king Barangay Margot Amila Cobale, midi na lang pituknangan king Barangay Sapang Bato. Agpangking ACHSUDO, tinggap na nering pamilyang benepisyaryo ing sertifikasyon ng gabon inyapang April 2022. At tatanda na namidaw niya naman yung pamagdistribusyon karing titulo ng lupa, ampong certificates of lot karing pamilyang Angelenyo, kambe ng Local Urban Poor and Housing Office o Lupaho, king lalam ng Administrasyong Mayor Lazatin inyong banong 2019. Metong king prioridad ng city government, yung pakibata ng pamangailangan da rin pakakalulong pamilya. Kwas na kimpisa sabiyang pabale, nung nuka rin may yampang lang desenting tuknangan.
Ako po Irish Reyes para King News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, Susuyo. Manatili makatutok kay weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Makalinya kem pamagpreserba kem pangakilanlan, kultura at pamana isangkan ng President Ferdinand Marcos Jr. kem pamagpalabong ken turismo ng bansa. Ay ni report ng Rasliga. Mga niyaman na pamangan at pasalubong, makulang selebrasyon at relaxing nga bakasyonan. Mapilan lamureng sang kanarenong bakit balik-balikan dereng turista ing Pilipinas. Base ka ring datos ng Department of Tourism, migit king 5.4 milyon na turista inyong 2023 ing may karanas king santing ng Pilipinas. Inya naman kapag nasa nakanong President Ferdinand Marcos Jr. ing maging tourism powerhouse of Asia ing Pilipinas. King mega na pumayas kong 2024 press conference king Clark Pampanga niyang July 11, binanggit na lang DOT Secretary Cristina Frasco ring sangkan nung makanano yang lakwas maging tourism powerhouse of Asia ing bansa. Under the National Tourism Development Plan, where our President has laid down his vision for the Philippines to become a tourism powerhouse in Asia, the vision is anchored on the Filipino identity, culture, and heritage, which gives special focus to government's efforts in terms of the preservation, development, and promotion of our heritage and historical sites. Kabang keng lokal naman ng Clark Pampanga, agpangkang Clark Development Corporation Chief Executive Officer and President Agnes VST de Vanadera, asahan na miragdagan lapareng establishmento at lugar nung nukarin aranasan daring turista ding lokal ing leg 1 ng Clark. We have 3 ongoing construction of hotels. So the first is the 600 additional room of Hilton and 2 business hotels. Wyndham is the first in the Philippines to be constructed here, and Henry Hotel. These are the up and coming. Han is expanding also its hotel. Ako po, Iraslingat para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kabilang ang aspeto ng edukasyon, kabulasan at suporta kareng mga lating magnegosyo kareng makasadyang tutukan ng Gilas Party List. Kaya katayang pakibaluan, ing mamuntukan keti king istorya ng Patricia Mamang. Meto nga resolusyon ng Pepalwal ning Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Angeles City Chapter bilang pasalamat king negosyante at civic leader ay Regis Romero D. Fort inyang Webis, July 11, kayagnaning 10th Liga General Membership Meeting king opisina king City Hall Compound. I-Regis Reggie Boy Romero D. Fort ing mamuntukan ngeni king Gilas Party List. Pepasalamat lareng grupo dareng kapitan king balao sa suporta ng Romero kareng laganas a barangay king Ciudad Angeles. Maraming salamat po Sir Regis. Sa ganda po ng mga programa ang dala-dala nyo, asahan nyo po na susuporta po ang
Liga ng mga barangay dito sa Angeles. Reggie Boy Romero IV, anak ning kabalena pilantropo at business leader ay Regis Romero II. Maglibuta dyangening anak ka Romero king politika kapamilatan ning Gilas Party List. Bang atutukan kano ing aspeto ning edukasyon, kabulasan o healthcare services, ating pamanantabi karing mga lating magnegosyo aparti ning micro, small and medium enterprises. Na tinatakal po natin ng health, education, pati mga small businesses sinusuportahan po natin. So makita po natin sa mga programa namin, mga for health, mga free hospital vouchers, for education, pagsuporta sa ating mga anak na pupunta sa college, high school, may mga monthly po sila na pwede po makuha po sa Gilas Party List. Metong kanu kareng prioridad ng Gilas Party List, ingan tabayanan lareng small business owners, kapamilatan ng zero interest loan assistance program. Bilang dating presidente ng University Student Government, King de la Salle University, manwalay Reggie Boy Romero na dapat miragdagan inyang pang scholarship grants kareng magaral king kolehiyo. Dapat mo naman kanong lakwas pang itas ing kalidad ng healthcare services para kareng Pilipino. Maigi po namin pinag-aralan po yung mga kahirapan po na nararamdaman ng ating mga kababayan. Siguraduhin po namin na lahat po ng mga programa namin ay makakatulong po sa lahat. Hindi lang po sa mga sa pinakamababa, pati na lang po sa mga middle income po ng mga households. Sa lukuyan niyang dudurot king bansa ing kabalena ay Reggie Boy Romero bang ipakilala rin programang Bit-Bit ning Gilas Party List. Sa lukuyan niyang Vice President ning Harbor Center at Vice President ning R2 Builders ing anak ka Romero. Yamu naman ning tatalakad ngening presidente ning Bonifacio Romero Foundation at dating chairman ning Kabataan para kay Rizal Group. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pasibayong linutang inglegwan at kabyasnan na rin Kapampangan, hingga na pa na Coronation Night ning Mutya ng Pilipinas 2024. Ay ning balita ng Ross Liga. Malaguca, Pampanga. Yan, inggulisak da rin kabalentamo kay batdang menagumpere nga duwang dalagang Kapampangan Amerika panuling Corona king binibining Pilipinas 2024 inyang bengi ning July 7. Kareng 40 kandidata ibat kareng miyayaliwang probinsya ning bansa inuli ning Mirna Esguera ing Corona bilang binibining Pilipinas Miss International 2024. Kabang may Corona niyang first runner-up i Cristel de la Cruz ning Zambales at second runner-up naman i Trisha Martinez ning Pila, Laguna. Ing tubod na naman ning Pampanga i Jasmine Bungay ing menuli king titulong binibining Pilipinas Globe. Kabang kayabe mo rin kareng inuling parangal ng Esguera, yapin ing binibining Urban Smiles, binibining Philippine Airlines, Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, at Top 5 National Costume. Bayo kaniti, magsilbinang mutya ng Angeles 2024 4th runner-up at 2022 mutya ng Pilipinas Pampanga 1st runner-up Mirna Esguera. Kabang i Jasmine Bungay naman, minuna ng mikoronahan bilang mutya ng Porac 2015 at mutya ng Kapampangan 2016. Ako po Iraslingat para King News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susunod. Hasungkit ning dalagay iba't king Ciudad Angeles ing Corona bilang mutya ng Pilipinas, Pampanga. Kaya katang silipan ng naging Coronation Night, ing istorya ng Patricia Mamangon. Ing dalagang Iglesiet Garcia, ibaking Ciudad Angeles, ing bayong mutya ng Pilipinas, Pampanga. Meni munay Garcia, karengaliwa pang 13 kandidata, king pa na Coronation Night inyang Sabado, July 6, king Lakeshore Tent. I Garcia, ing magsilbing tubod ning lalawigan para king national pageant ning mutya ning Pilipinas, apanin muna ning dating beauty queen ay Cory Quirino. Kawani king mutya ng Pilipinas Pampanga crowned, ikwa nala namang Garcia, rengaliwang galal,
kalupa ng CLTV 36 Miss Telegenic, Best in Swimsuit, Best in Casual Wear at Best in Advocacy. Samantala, Francine Miklat, ibat king siyudad Mabalacat ang first runner-up. Tinokyanin ng dalaga, ibat mo naman king Mabalacat ay Rain Gonzalez bilang second runner-up. Third runner-up naman ni Natasha Fabian, ibat king Candaba at Irizet Manlapas, ibat king Minalin ang fourth runner-up. Pasalamat naman ni Rowena Aguilar Laughlin, ang Provincial Director ng Amanwang Beauty Pageant, karenganggang organisasyon at individual amekisan metong para king tagumpe ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2024. Mutya ng Pilipinas Pampanga po won't be possible without our generous sponsors. Madami po tayong sponsor na nagmamahal sa Mutya ng Pilipinas Pampanga, and from day one until today po, tonight, nasa atin po sila, nakantabay sila sa atin. So with that, I really thank you. Maraming salamat po. Samantala, parti naman ng Lakeshore Philippines King Organizing Committee, apanin muna ng Events and Marketing Director Maricar Pangilinan. Maraming salamat po for giving us the chance to have this pageant for all the Kapampangan. Sabi nga po nila, Luwid ka, Pampanga. Miyembro la naman ng committee dina Archie Angeles, ing Sales and Marketing Director, at Joby Henson, ing Official Pageant Director. Samantala, Bayo sinambut bilang Mutya ng Pilipinas Pampanga 2024. Kinilala ni Glazette Garcia bilang second runner-up ng Mutya ng Angeles 2023. Yarin tinanggap ng Miss Nepo Award kanita at megsilbing ambassadress ng JDN Realty. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, yadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. Yako po Beniginto at iti in News Force, Pampanga. Balitang tutu King Balen, susuyo. Pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at establing supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.